Pasyadanay kita, dak niyo. Katatapos pala ng pangaon ng barbecue, tara. Pasyadanay kita. Strolling anay kita, madianay liwat kita hapier. Madi kita terminal hitong Giwan. Nakaadin ko tayo na may merkado Giwan. May strolling anay kita, tikatok yan na ha. Terminal. Terminal anay kita. Terminal itit Giwan. Amoy ni terminal hit Giwan. Strolling anay kita. Yan na din na kita terminal Giwan. Asya ini terminal Giwan, maupay tira terminal Giwan. Thank you for watching.